Epes, tampa, iba. Si Faker. Recon lang ako ng Kasi saglit. sitaw. Sitaw, harap, sitaw. Kasi sitaw, pre. Gago na sa atin yung nagpipid na FS, pre. Sitaw. Gogo. Hindi ako makita ni sitaw sa harap, pre. Ato si sitaw, pre. Gago, naduling na lang talaga Asan ka ako. na Binansyo? Hello? Binansyo to. Nicole, andyan si yung Jingso. Saan kayo mag-RG? Di nyo sinasabi kung saan kayo pupuntahan, boy. Ayun na wala, pakita ka na. Hello? Asan ka na Gago, Binansyo? Gago, na-DC na. Ako muna, Che. Wait lang. Gago, kinakancel ako, pre. Binibay ako. Dito nga tayo sa harap. Putang ina natin Ayan, Binansyo. level Bala one? ka. Oo, eto, naka na lang sa... Oo Si pala. Bert. Gago lang si Bert. Andito ako. Okay, compress na par. Gago, na-DC si sitaw, pre. Tara. MH tayo, boy. MH lahat, boy. MH na lahat, boy. Tara, labas, boy. Sige, galaw na kayo, habol na lang BA, Ay, gago level 1 yung. Sige, ako bahala, pre. Tara, makro ko na, boy. Baba, slide, boy. Compress muna dito, baba, slide, boy. Lunod ka, ha? Wait, palit ako ng mic, boy. Baba ang slide lang, boy, ah. Gago, wala si sitaw, pre. Nawala. Bet, ikaw mag-invite kaya, no? Ay, puta, wala rin pala pumilit. 1, tara, left side tayo, boy. Okay, spamin ko na lang, Jill. Ayun, boy, mid na, Bert, ha? Okay, boy. Wait lang, boy. Dito lang. 3, 2, 1, tara, push May par. CM. Push par. Dito, makro ko. Ako, emis na ako, dumikit lang kayo. Makro ko, boy. Tara, boy. Ito, boy. Dito, makro ko. Wag gitna. Dito lang, makro ko, par. Push. Ready, one. Ako, sipahin nyo, par. Laban. Cancel lang, par, ha. Cancel lang, boy, ha. Okay, cancel lang, boy. Laban lang, par. Yan lang, ha. Likod naman, par. Ready, one. Laban lang. Cancel lang, boy. Makro ko, par. Sunod ko, par. Ready, one. Laban lang, pre. Dito sa makro ko, pre. Sunod sa makro ko, pre. Compress na. Pabitaw ang image, boy. Ayan na, para. Ready, ha. Parte ko dikit sa akin. Mata kayo, par. Image shader. Oreso na may iba. Okay, bitaw image lahat, boy. 3, 2, 1, tara. Push. Push nyo, par. Sige, angat. Sige, angat, para. Ready, one. Nag-revive dyan, ha? Ay, sige, angatin nyo na. Angat. Cancel lahat, par. Che, Tara sa gitna, para. Push, gitna, par. Ready, one. Laban sa gitna, par. Compress kayo, par. Tingin lang, macro. Left side. Right side naman, par. Right side, ha. May boy pa sa right side, boy. Macro. Ayan, gitna, par. Gitna. Ayun, ayun kaya na. Parte ko dikit lang sa akin. Okay, bitaw image, boy. Meron ba, boy? May image, boy. Tara, par. Ayan, gitna, par. Ready? 1. JB, tulog. Laban nyo lang, par. Dito, macro ka. Bababa tayo, para. Dikit 3, nga, Che. Dikit. 2, 1, tara, baba lahat. Lahat nung nasa base, pre, bumaba na kayo, pre. Tara, papunta ng ano natin, pre. Pababa ng base natin, boy. Compress tayo doon, boy. Pag PL, pag dumating si Binansyo. Okay, compress na sa baba ng base natin, par. Baba na lahat ng nasa base, pre. Ano ba? Sitaw? Kahit ako, hindi ako Ayun, makikita. si Sitaw. Saan? Gagi, di ko makita, eh. May drum. Ayan na, Ayan na, para. 3, 2, 1, image lahat, par. Okay, matalag ka, pre. Image lahat, par. 3, 2, 1. Tara, left side tayo, para. Left side, Left side lang, par. Macro ko lang, pre. Dito lang. Sige, dito lang, pre. Dito lang tayo, par. Tara, push dito, par. Sige, push nyo, par. Dito, macro ko, par. 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready, one. Laban nyo, par. Cancel lang, par. Ready, one. Sa gitna naman, pre. Gitna, par. Gitna, par. Laban lang, par. Ready, one. Laban nyo, pre. Laban lang, par. Laban lang, pre. Ready, one.
Yan pa sa PL ya. Laban par, dito macro ko pre, dikit muna macro ko pre, dikit muna sa macro ko pre, Dito dito. mapa, tingin sa Ready nga ako ng 1 pre, ready nga ako ng 1, tara push par, push par, push par, push par. Ready 1. Laban par dito, 24 tayo, 24. Laban par, 5 patay, 24. Dito macro ko par. 3, 2, 1, tara angat nga par, ready 1. Dikit nga, dikit nga. Wag na. Compress na. Dito lang par, dito lang par. Lahat ng nasa base pre, bumaba na kayo pre. Tara, 3, Gago 2, dito 1, tara. si Juber nga yan. Ako ba? Sige ako mag-ibigay pre. Si Alex par, Gago wala mo daw. sa base ha. Pabase natin sa baba par. Pabase natin sa baba par. Ba kayo pre. Ito par, dito macro ko par, ready 1. Sige, paubos yan pre, paubos ako nito par, paubos. Compress lang muna dito pre. Compress lang wait lang par, compress lang pre, ayan na harap pa. Ready 1. Back, compress na. Compress na muna pre, huwag kayong magabol pre. Asan na lahat ng nasa display, bumaba na kayo pre. Nasa taas siya, wait lang din. Lahat ng nasa base pre, bumaba na kayo pre, lahat ng May nasa base nakaharap pre. dito. May nakaharap Image. sa base. Sige, Emish nga lahat, bitaw nga Emish par, bitaw nga Emish par. 3, 2, 1, tara, angat nga. Ay, para ready 1. Sige, paubos niyan, pre. Bak na. Sa ano naman, slide para, 3, 2, 1, tara, push. Push nyo yung slide par. Slide. Back. Back tayo, pre. Dito nga, Che. Dito, Che. Compress na par, bitaw Emish lahat, boy. Bitaw Emish lahat, par, bitaw. Bitaw ka. Maglelet tayo para 3, 2, 1, left side tayo par. Bitaw ka. Sige, push na left side lahat par, left side na lahat. Ako na maiwan sa Sige, likod. left side na lahat par, left side. Oy, mga taboy ha. Back, macro ko par. 3, Asa bunga boy. 1, tara, push na. Sagad na to pre, walang babak ha. Sagad to par, laban to par. Ito par, right side, ready 1. Laban nyo pre. Bungat lang muna para laban lang dito para cancel para push na sa right side para ready 1. Laban nyo pre. Paubos na lang sa may slide pa para laban nyo lang. Left side pa par. Get pa sa may slide par. O compress lahat par. Bangon agad lahat pre. Bangon agad. Bangon agad pre. Last NBA lang Sige, ha. bangon agad pre. Bangon na. Punta na agad sa RGN boy. Mitch ako sitaw ha. Okay, bitaw Emish lahat boy. Bitaw. Wait nga. Tingnan ko nako-record ako, gago. Okay, 3, 2, 1, tara. Baba. Pwede mo na bitawan, Che. Baba lang boy ha. 3, 2, 1, tara, left side par, left side. Huwag nyo unahan pre, huwag nyo unahan yung kuman po, tangina naman eh. Boy, clear yung baba. Kakababa lang nila boy. Sige par, dito sagad nyo. Wave nyo na, ready 1. Back na. Para huwag nyo unahan yung kuman par. O, tangina naman eh. Bitaw ka sitaw. Compress Emish lahat boy, Din. Par, pwestuhan nyo par. Uy, huwag mo na yung P14. Ako na. Sasalubong gagi. Palong-palo yung Bepo gadang puta. Level 1 BA ang kulit. Apa rin, Juan? Back. Huwag kayo papalur, pre. Huwag kayo papalur. Ito lang para. Ready, ha? Dikit, party ko. Mag-image ako. Dikit, bilis. Mabilisan. Bitaw, Che. Dikit nga isa dito sa akin, boy. Ay, isa ako, Kuya Waps. Ready lang, ha? Ready, ha? Ayun na pa. Ready? Dito lang, boy. Dito lang. Wala yan ha. Yeah, Board, ready meron lang, sa para. likod, board. Meron sa Dito likod, lang, board. para. Yan, Yeah, yan. dito lang. Makro ko lang. Huwag kayo mataranta, pre. Galing PF yan, Bert. Sige, boy. Emish nga lahat, boy. Oh, bitaw ka. Makro ko. Compress tayo dito, pre. Wala Compress na. lang, ha. Sige. O, harap na lang sa slide lang, Agi boy. pa yung mapababa HP, pre. Huwag na kayo gumanyan ganyan dyan sa tapatan tulay. Oh, yung timang eh. Ito na, likod board. Galing Likod. Ready, 1? O, harap na sa slide, boy. Ready, 1? Shit po. Laban nyo, pre. Walang akit, ha.
Par, dyan lang gago. Huwag na naman sa garit, pre. Slide lang, pre. Likod, likod. Ready, one? Sige, paubos lang sa likod lang muna. Pre. Ayun, nasa may slide naman, ha. Dikit party ko, bilis, Emmett, siya ko. Meron sa likod, galing PF sa likod, sila 3, 2, Prowex. 1. Likod nga. Habulin natin to, pre, sa likod. Habulin natin to sa likod, pa. Ready, one? Bitaw, pre. Ito, para. Sige, bitaw mo to, para. Ready lang, ha. Ready? 1. Sige na, cancel yan, boy. Back na. Pababang base na nila, par. Base baba nila, par. Pababang base nila, par. Ayan, par. Ready, ha. Ready, one? Dito lang, compress na. Sitaw pa rin, sila. Compress lang, boy, ha. Compress lang. Yeah, dikit muna ya. Rebab tayo. Remix tayo. Bitaw na, Ayan na, sitaw. para. Press mag-image ako. Sige, bitaw mo na. Gagi, walang base, Boss Fury. Lagi sitaw, spam mo lang yung BA mo, par. Spam mo lang. Si JB, wala, hindi ko mabihi, ah. Tangina, tanga. Nasa party pa kita, ha. Likod kanan ulit Ano, manggagaling. cancel ka pa rin? Tanginang yan. Wawa naman sa'yo, boy. Dito lang. Huwag ka mga tangang ganun, Chi, gagi. wait lang siya. Kasabay ako, Chi. Okay. Madadamay pa kami. Nag-image siya na, Chi. Sabi, pag meron na sa likod, ha. Likod kanan. Kanan daw, likod kanan, para. Ayan na. Sige, bitaw. 150 Bitaw, image par. Sige. Ayan na, 150 yan. Ito na, sa slide muna, para. Putang Hindi, ina, konti lang to, sinugod Bert. yan. Ito, par. Eto na, Bert, sila Prowex, ha. Bumibelo lang, bumibelo. Makro ko nga, par. Ako na, pre. Ako na kukulit, pre. Ang ayan. Ano nila lang? 2, 1, tara, push right, par, ready, ha. Sige, push right lang muna, par. Ready, one. Buang? Back. Likod na. Sa likod naman, par. Push nyo sa likod, par. Ready, one. Ginagawa mo, Laban nyo, pre. Putang ina, kalat nyo, pre. Sige, laban nyo, par. Laban nyo. Tang ina, pinapang mo na kasi yung kumande. Sige, laban nyo lang, pre. Putang ina mo, na-revive ko pa. Laban nyo lang, par. Laban nyo lang. Revive na yung apat. Revive na. Laban nyo lang dyan, pre. Yung nasa base, pre. Habol dito, pre. Sa may slide natin. Tsaka sitaw. Ito, par. Macro ko, par. Yung nasa base, pre. Tara, push, par. Ready, one. Revive. Boss Fury, revive. Base tayo. Sino yung nasa Kuljaja? Ang tanga naman ito. Ayop na yan. Macro ko, par. Ready, one. Boss, revive, Boss Fury. Ako muna, Chi. Huwag kayo mag-F2. Laban nyo, pre. Tara, angat sa may ano natin. Slide natin, par. Cancel, par. Ready, one. Laban nyo, par. Laban nyo lang, pre. Hoy, locos kayo dyan sa base natin, pre. Walang par. Push right. Bilis na, go na. Bilis. Go na, pre. Push na, par. Go nyo, ready, one. Sige, sagad, pre, sagad. Sige, tornado, par. Atras, sige, push nyo. Kalas, isa pa. Putok tayo, Tara, balik na. Wala nang lilingon, pre. Compress na. Dulo ng tulay. Go na. Gago, may nabibigay, kupal, Sino yun? Yung Bepo, pre. Level 1 yun, yung kay Bepo, pre. Spam BA kayo, pre. Gago, Bepo pa rin ako. Tangina mo. 35 pa rin yung bobo. Back. Tara, sa left side tayo, para. 3, 2, 1. Tara, left. Ikaw ba yung puri? Left. Sige, 3. Dito lang, left lang, par. Ang tagal nyo kasi gumalaw, pre. Compress, image. Ayun, par, patayin nyo, par. Image, par. Wala ko, image, boy. Diretso si Gawat. Back. Dito lang, slide lang natin, boy. Diretso tulay. Kung sino bakante. Reso nyo, par. Tang ina, lumawag Ikaw sila. Bepo rin yung Fury. Par, pag may nagre-report kasi, pre, huwag yung puntahan to. Tang ina kasi. Meron yung Fury, lahat yan meron. Okay, dito lang, boy. Ay, may tsaka Tara, ba? left side niya tayo, para. 3, 2, Dito ako 1, may iwan left. dito, pre. Pre, sumunod na kayo kay Bert. Ako may iwan lagi. Galang, Chi. Ay na, mga tax sa... Ay, tax. Dito lang. Bert, tumawon na. Compress dito, par. Umangat na, boy. Boy, yung mga taboy. Okay, image lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push.
Push nyo par, push nyo par, push nyo par, push nyo par. Sagad to par, ready ha. Sagad na par, ready? 1. Gago. Laban nyo par, laban nyo par. Sagad, 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 sagad. Gago, sagad nyo pre, sagad nyo pre. Lumaban kayo pre, uy, huwag kayo mag-back. Ikaw na. Laban nyo pre, laban nyo sa right, laban nyo sa right. Gago, basag-basag kayo dyan pre. Hihingi mo na ako yan. Laban, 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 laban. Laban par, laban par, laban par, laban par, laban lang pre, laban lang par. Makro ko nga par, ready? 1. Laban nyo lang pre, laban nyo lang pre, laban nyo lang pre, laban nyo lang pre, laban nyo lang pre. Dito, banga, base natin, par. Base natin pre, base natin, dali. Compress lahat par, MH, par. MH par, 3, 2, 1, tara, labas par. Ay, wag, makro ko lang, makro ko na. Makro ko, dikit makro ko par, dikit makro ko, isang wave lang, pakumpleto tayo pre. Wops, pa isa, Wops. Lalabasin ko. 3, 2, 1, bitaw MH lahat par, bitaw MH lahat par. 3, sabay-sabay par, walk na, 3, 2, galaw na lahat par. 3, 2, 1, left and right tayo para. 3, 2, 1, push, ready 1. Laban nyo pre, 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 laban par. Cancel ang kills, ready 1. Laban pre. Laban lang par, cancel par, ready 1. Laban nyo pre. Laban lang par. Kago, walang nabasag. Sinasakal ka talaga, par. Ano mo, di mo kaya. Okay, base lang. Ako. Compress na par. Dito, makro ko. Walk lang. Huwag kayo lalabas pre, huwag muna kayo lalabas pre. Left and right tayo pag labas natin na para. Wala pa akong i-bert, Bert ha. Wala pa akong i. Ano na ito ni Sige, Beto? parang Wala, i- ano na. 2, Ayaw mo siya dito. 1, MH lahat para. Walk na. 3, 2, 1, left and right para. Tara, push. Ready 1. Laban nyo pre. Lumabas kayo pre. Gago, ang dami pa rin nasa base. Laban nyo pre, mamamatay kayo dyan sa bungat pre. Bakong gagad. Laban nyo lang pre. Ready 1? Laban nyo par. Dito na kami sa loob kami, nasa loob na kami par. MH mo na lang siya, MH mo na lang. Arti mo dikit. Loob lang. Ayun na para, ready ha. Dahil na Boss Fury. Wala pang kasabay dito boy. Makro ko boy. Tara, Bert. Uy, wait Dito lang. na. Compress na. Sabi nga sa kaluwayan ha. Sige par, compress dito, makro ko pre. Compress makro ko pre. Makro ko lang pre. MH na lahat par, 3, 2, 1, tara, right side, push. Pare, push par, ready 1. Laban nyo pre. Laban lang par, ready? 1. Laban nyo pre. Demo. Laban nyo lang pre. Laban nyo lang par. Wala na lalabas par. Dige, base ulit par. Compress agad para. Naman ng MMR. Pinapansin nyo ba kasi ang MMR nyo wala naman na sa top. Okay, dito na. Base na. Sabi ko na i-stress. Dito na, abante na kayo dito pre. Sa macro ko pre. Tira balik nga tayo pre. Try nga natin tira balik. Okay, macro ko par 3. MH lahat par. 3, 2, 1. Tara, push. Tira balik lang par. Ready? 1. Laban nyo lang pre. Tira balik lang par. O, balik ulit base par. Ay, nakapal pa sila dun. Tira balik lang, sige, tira balik lang, laban lang par. Tira balik lang. 3, 2, 1, tara par, push par, ready 1. Laban nyo lang pre. Laban lang par, ready 1. Laban nyo par, sige, labas na. Par, labas na. Left and right par. Laban nyo, ready 1. Kaya na lang. Yeah, laban nyo par. Laban nyo pa par. Laban nyo pa par mo. Makro ko.
Sige, macro na. Labas na kayo lahat, par. Labas na kayo lahat. Lumabas na kayo, par. Lumabas na kayo, pre. Lumabas na kayo, par. Lumabas na kayo, par. Lumabas na kayo, pre. Lumabas na kayo. Labas na lahat, pre. Labas na lahat, pre. Labas na lahat, pre. 3, 2, MH ako sito. 1. Emish lahat, par. Emish lahat, emish lahat. Tara, baba. Abay si Kuya Waps yung Archer. Baba, boy. Ito pa, ready? Tara, push. Gitna. Ready, 1. Yes, agad. Back. Left tayo. Left. Compress dito sa left side, par. 3, 2, 1. Tara, push, par. Push nyo, par. Dito sa right side muna, par. Right side muna, par. Ha? Right side, ready, 1. Sige, laban nyo, pre. Right side muna, pre. Laban nyo, par. Ubus lang, par. O, harap na likod. Compress muna. Bitaw MH, par. Bitaw MH, par. 3, 2, 1. Tara, push nyo na, par. Push nyo na, par. Ready? 1. Ang ina mo, mayroon pala. Laban nyo, par. Laban nyo. Sige, laban nyo, pre. Laban. Laban nyo, par. Sa may slide pa nila, pre. Right na pre, ready one. Ready, 1. Hindi mo kulit. Sige, laban, par. Ito pa si ano, pre, oh. Laban nyo, par. Dito lang sa baba, par. 3, 2, 1. MH nga, compress. Right side, para. Sa likod natin, ha. 3, 2, 1. Tara, push nga to, right side, boy. Baba na lahat ng nasa base. Lahat ng nasa base, bumaba na, boy. Par. Ready, 1. JB, barureso ka. Bak na, par. Lahat ng nasa base, bumaba na kayo, pre. Sa may slide lang, susunduin namin kayo, pre. Bilisan naman yung ilaw. Compress agad, par. Nice one, tayo. Takbo tayo. Compress na, par. 3, 2, 1. Emish lahat, par. MH ka, MH ka. 3, 2, 1. Tara, push, par. Gitna lang. Ready, 1. Bakit naman? Harap lang, pre. Tang ina nyo naman. Ang tanga nyo naman, pre. Paro, par. Left side, par. Ayun na, gitna, par. Ready, 1. Tang inang yan. Hindi kasi marunong. Ikaw, Marde. Gago? Paano kasi sa Laban nyo, par. Ready, 1. Laban nyo, pre. Laban nyo lang. Sige, laban lang, par. Kaliwa naman, par. Ready, 1. Gitna, par. Gitna naman, par. Sagad nyo nga sa gitna, pre. Sagad nyo na nga tong gitna nila, pre. Ubusin nyo na tong gitna nila, par. Ready, 1. Laban nyo na nga gitna nila, pre. Sila pro-X pa. Laban nyo, par. Ready, 1. Gago? Pareto sila sa gitna, oh. Gago, wala. Gago? Hindi sila nakapasok pre. Kumunta sila kaliwa. Gitna. Ready, 1. Abot yan, pre. Tang inang Yan na, yan. patay tayo. Gago? Push! Gilit ako. Sa baba lang ng base natin. Pre, makinig naman kayo sa command, pre. Tang inang yan. Dalawa lang kami ni Wata doon, pre. Anak na kayo ng tinapaw. Bert, may nakaharang Pero sa, nasa ano, base sa ko. base. Gilit ako. Okay, bitaw nga Emish lahat, par. Kaya mo ako, Mac. Tara, angat sa taas. Angat. Angat na, par. Compress na dito, pre. Meron na sa likod. Ayun na, par. Ready, 1. Sige, dito lang. Par, makinig kayo sa command, pre. Ang tatangan nyo na. Puwi ng ina nyo, ah. MH ka. Sige. Ako muna. Shit. Emish nga lahat, par. Tara, right side tayo, boy. Right side. Right side, Uy! par. Right side, par. Ano, Sige, right side, par. 3, 2, 1. Balik. Push nga. Ready, 1. Laban nyo, par. Sagad nyo, push, par. Sa may gitna pa, par. Laban nyo, par. Laban nyo lang, pre. Laban nyo lang. Cancel lang, par. Ready, 1. Sa gitna, par. Sa may slide, par. Ang dami, par. Sa may slide, par. Cancel nyo, par. Push nyo to sa may gitna, pre. Sa may slide. Laban nyo, par. Cancel, par. Ready, 1. Laban nyo, pre. Cancel lang, par. Laban lang, par. Ready? Cancel lang, par. Ready, 1. Ano na? Sila pro-X. Laban mo lang, ano, Maki. Laban lang, Maki, ha. Maki, par. Ready, 1. O, sa labas naman, par. Kala Pro X daw, pre.
Laban nyo yan, par. Laban nyo yan, par. Dito na, macro ko na. Sa may slide na natin, boy. Hindi, check ako, wait lang. Ay, ano, nagsabay yung star up, walang po. Okay, labas na kayo dyan sa base. Labas kayo sa base, boy. Meron dun sa right. Sige, boy. Ano, pre, ah? Gago, dito di yan naka-rec. Sa red? Lamang yung red, ah. Gawa niya. Ha? Ayan, sila yung... Ayun na, ayun na. Sige, boy. Sige, bitaw yung mesh nga, boy. Bitaw lang, boy. Bitaw lang. 3, 2, 1, tara, right side, boy. Right side, boy. Ang dami nito para ready, ha. Push, ready, 1. Oh, yung number 1, oh. Laban par. Ubusin niyo yan, par. Mga tuplets lang yan. Balik na. Bak na, boy. Ay, sa right nga ulit tayo. Tara. Dito, macro ka par. Dito tayo kumompress, pre. Article, remix tayo ah. Boy, pangat na. Well, macro. Fire, tulan puta na kayo dito, pre. Huwag na kayo sumilip dyan, boy. Umangat na ba, boy? Gago Pangat na, boy. Tara, 3, 2, 1, tara, push, MH, yung lahat, par. Push nyo na, par. Sa tulay, para. Bungad lang, par, ready, 1. Sipa, par. Bungad lang. Gago, bungad lang, pre. Angat na. Kawawa. Putang, anong Eh, bebo, dito lang, par. Gano'n na. Taka lang, par, ready, 1. Okay, patay pa. Ay na, pangat na, Bert. Ayun na, boy, ha. Sige, par. Dito lang. Ikaw, compress. Ikaw, Compress, MH. Left Meron side din tayo, left side, para. Bert, ha? Meron din left, ha? Left side tayo, para. Ayun na, para. Dito sa may slide, para. Ako na. Par, macro ko nga. 3, 2, 1. Tara, push siya, slide, para. Ready, 1. Back na, gago! Back nyo na, pre! Left side tayo, par. 3, 2, 1. Wala nang image yung nasa left, ha? Wala nang image yung nasa left. Left. Sagad nyo, pre. Likod na. Sige, left muna. Par. Paano na, back na. Dito na, macro ko na. 3, 2, 1. Tara, push. Push nyo na, par. Umangat na ba? Laban nyo. Right side, para. Ready, ha? Ready, 1. Gago, nag-buff. Laban nyo, pre. Uy, push kayo sa right side, par. Sagad nyo, gago. Sagad nyo, pre. Konti na lang yan, pre. Mga bobo na lang natitira dyan, pre. Sa may likod to, par. Pakibantay nga yung RBJ sa likod, pre. Yung nasa likod nyo, pre. Yung si Tibor, pre, oh. May pre-hit lang, par. Cancel lang, par, ha. Ay, Pro X pre, oh. Kinakancel Tapos ko si yun. Tiburo, Laban lang, pre, pre, ha. Laban lang, par. Ready, 1. Back na. Sige, laban nyo pa nga dyan. Laban nyo pa dyan. Sila Pro X, par, oh. Macro nga, sino pa, boy, dito, pre? Okay. Dito lang, par. Dito lang. Pre. Back na kayo. Dito na natin, par. Ito, ready, 1. Gago, di ko abot. Okay, laban nyo lang. Back na, par. Back na, para. Sa may slide, par, oh. Ready, 1. Ito na, para. Sa may right side, para. Ready. Ready lang, pre. Ikaw, remix ka. Bitaw yung mish lat, boy. Bababa tayo, mga 3, 2, 1. Tara, baba nga. Babayin nyo to, par. Ready, 1. Gana ka na yung likod siyan. Kailangan ka dun. Okay, macro ko na. Back na. Huwag nyo sagadin, pre. Si Abul, oh. Hindi, check. Patay. Compress na. Naulit. MH lat, par. Sige, MH lat, par. 3, 2, 1. Tara, push nyo, par. Gitna, par. Ready, 1. Back. Gago, back nyo. Cancel lang, par. Dito lang, tang ina nyo naman. Bungad lang lagi, pre. Huwag kayo papasok dyan sa gitna lagi. Na. Naka-press yung Right, baby. kakabi. Ikaw, remix. Right side, par. Right side, ha. Meron din. Sige. Gitna, right side, boy. Pwesto kayo sa kabila, boy. Par, kabila. Ito, right side sila, par, ha. 3, 2, 1. Tara, push nga right, par. Ready? 1. Ready, 1. Harap yan, par. Ready, 1. Laban nyo, par. Right lang. Compress na. Sa likod, ha. 3, 2, 1. Galing sa may slide natin, pre. Push nyo. Galing sa slide natin, pre. Ready, 1. Laban nyo, pre. Push nyo. Gago, ubusin nyo na yan, pre.
Ka na, Warren. Laban nyo, pre. Laban nyo, pre. Laban nyo, pre. Laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban nyo lang, pre. Laban nyo lang, pre. Laban nyo lang, pre. Sa may slide pa natin, pre. Ready, one. Puro chuplets na lang to, pre. Oh, putang inang yan. Opo. Dami nyo lang, bro. Namatay ako. Okay, laban nyo lang, pre. Laban nyo lang, par. Sa may slide lang natin, para. Baba Ready na one, lahat ng nasa base, pre. Lahat ng nasa base, pre. Baba na kayo, pre. Sorry pre, hindi ko alam. Gago di ako nakarepuse May miss dito sa akin. Okay, babaan nyo na, par. Babaan nyo na, par. Babaan nyo na, par. Gago nakarepuse ba ako? Oo, nakapis ka, boss. Eche, baba lang. Putang ina na ito na Beppo ga dahil tumigil ako pala. Bert. Ako na. Baba lang, boy. Baba lang. Kaya na Bert ah, kaya na Bert. Par, sige lang, pre. Sige lang, boy. Sige lang, boy. Sige lang, boy. Dito lang, par. Bitaw emish lahat, boy. Bitaw emish lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, push nyo, par. Push nyo, par. Push nyo na, push nyo na, push nyo na, push nyo na, par. Ready, one. Sagad nyo, par. Sagad nyo, par. Sagad nyo, par. Sagad nyo, par. Dito. Sagad nyo na sa gitna, sa gitna na, sa gitna na. Pasukin nyo na yung gitna, pre. Pasukin nyo na yung gitna, pre. Ready, one. Laban nyo na sa gitna, pre. Pasukin nyo na yung gitna, pre. Pasukin nyo na yung gitna, par. Pasukin nyo na yung gitna, par. Pasok na, par. Laban, par. Eh, naku, wala namang pumasok. Pag pinapapasok na, wala pumapasok. Cancel, par. Ready, one. Sige, balik na kayo slide, pre. Ayaw nyo naman pasukin, eh. Baba na agad dito, pre. Yung nasa base, pre. Galaw na agad kayo, par. Kumumpres na agad kayo ito. Sandwich tayo. Buhay ka, Chi. Bibitawan mo lang, Chi, diretso. Gago, andyan na. Sarap. Ay, naka, ready, one. Gago, pre. Lumabas kayo, pre. Ginagawa nyo, pre. Lumabas. Gago, mapupwesto na naman tayo, par. Compress na nga lang sa loob, pre. Okay, bitaw image, par. Bitaw image dito. Bitaw image dito, par. 3, 2, 1. Right side tayo, para. Right side tayo, para. Push. Push, par. Push, par. Right side, par. Right side, par. Push, par. Right side, par. Back. Gitna muna, par. Palinis muna ng slide, par. Ready, one. Pansinin nyo. Back, pre. Yung Maida, pre. Pakipansit, par. Dito lang. Yan na, par. Gitna, par. Ready, one. Umangat na yung sa slide, boss, ah. Sige, par. Asa na kayo, par? Sa may slide, par. Ito, ready, one. Putang ina mo, right side. Preso nga ako, boy. Okay, compress na lahat, par. Compress lang. Right side, par. Right side, ha. Sige, dito lang. Pemich kay Adj. Pemich ako, Adj. Bitaw ka, sitaw! Emish nga lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, right nga tayo, par. Right nga tayo, par. Right tayo, par. Right, ready, one. Putang ina. Okay, laban nyo, pre. O, back na. Tara, back nyo na. Gusto yung mamatay dun. Tara, 3, 2, 1. Tara, pass slide, par. Pass slide, ready, one. Bunga na lang. Back na. Sige, back na, par. Balik konti, ha. Wag na. 3, 2, 1. Balik, par. Baba. Ready, one. Back na. Sige, back na, par. Ready, ha. Babalik tayo, para. 3, 2, 1. Tara, balik, par. Ready, one. Back na. Kago, layo nyo na, pre. Compress na dito, pre. Dito, remix ka, ha? Sa right side tayo, para. 3, 2, 1. Tara, sa right. Boss Maki. Right na lahat. Sige, right nyo. Umangat na sila, Bert ah. Back, macro ko, par. Back na. Bert, umangat na, papunta sa inyo. Emish lahat, dito muna. Hoy! 3, 2, 1. Tara, push. Walang atras dito, pre. Ready, one. Laban nyo, pre. Laban, par. Sa slide, par. Ready, one. Laban nyo sa may slide, par. Back na. Slide lang. Left side nga, par. Tingnan mo, go, Proex pa. back yata. Ay, para. Dito lang, sa may slide, ha. Slide. 3, 2, 1. Compress nga, par. Compress lahat, par. Compress muna, par. MH, par. 3, 2, 1. Tara, back. Pababa. Slide. Buka na lang. Ready, one.
Laban par, back. Uy, Three. gago yun. Dito lang par, 3, 2, 1, buka na par, 3, 2, 1, tara balik, red 1. Laban par, laban nyo na par. Laban nyo par, back, walang bababa muna, dito lang, slide lang par ha. Ready, 1. Baba nyo na, sagad nyo na sa baba par, sagad nyo na sa baba par. Sagad nyo na sa baba par, sagad nyo na sa baba par. Sagad nyo na sa baba pre, sagad nyo na sa baba par. Sagad nyo na, paubos na. Sagad nyo. Back na. Back nyo par. Makro ko na par. Sige, baba na lahat ng namatay pre. Bumaba na kayo pre. Baba na kayo agad pre, mabilis ang galaw lang boy. Mabilis lang galaw par. Okay na par? Nandito na ba lahat par? Kasi magre-rest. Emish nga par. 3, 2, 1, angat tayo sa base natin par. Angat tayo sa base natin par. Ito par, red 1. Baba na boy. Tara boy. Left side tayo par. Left side. Okay, left side lang par. Left side na. Dito lang macro par. Ayun na par sila pro X par, red 1. Sige, dito lang, gitna na, wala papasok ha. Tapa lang gitna par. Magra-right tayo para compress na sa macro ko pre. 3, 2, 1, emish lahat, right side tayo par. Right side tayo. Patayin nyo tong mga iba-iba dito pre, pakalat-kalat par, ready 1. Sige, patayin nyo par. Tara dito, macro ko, ready, dito par, ready 1. Laban nyo par, yung X par ha. Okay, laban nyo par, ready 1. Meron sa likod ah. Laban nyo, likod daw ha, tingin likod ha. Sige, laban nyo par, likod naman sila ano par. Ito par, ready 1. Laban nyo par. O, back na, slide nila. Pareso agad ng mga deads par. Sabay slide nila pre. Dito lang, compress na dito pre. 3, 2, 1, tara, babalik tayo para. Ayun na sila pro X para. Babalik tayo para. 3, 2, 1, tara, back na par. Gumalaw agad kayo pre para di kayo mamatay pre. Macro ko. O, dito lang. Bitaw siya. Para bumaba sila pre, ayaw nila bumaba eh. 3, 2, 1. Dito muna tayo, macro ko para. Par yung 0-0 ano, gago. Macro ko par. Bitaw emish lahat par. 3, 2, 1, dito. Sino sa likod? Sa likod muna par, ready 1. O, harap likod na. Back muna ha, 3, 2, 1. Tara, push nga natin, pa-slide natin boy. Pa-slide nga natin par. Ready? 1. Dito, mariresto kita. Patay. Putang. Okay, laban par. Back na. Bilog na. Ready 1? Likod na. Sagad nyo na yan par. Push nyo na yan. Push nyo na par. Ready 1? Gago, wala akong homage. Sorry. Laban nyo par. Sagad nyo. Ready 1? Sila Ploxo. Sige par. Sagad nyo lang par. Cancel ka par. Ready 1? Inga naman. Sorry. Gago, nakaupo din ako. Vibe na ako. Okay, laban nyo pre. Balik nga sa may pa-slide natin boy. Ready 1? Ina. Wala, gusto ko revive. Nako, Balik sa nag-revive. pa-slide natin par. Sa may pa-slide natin boy. Huwag ka muna mag-MH ha. Reset. Ina mo ah. Napakan nyo na lang. Konti na lang pre oh. Okay, emish lahat par. Tinatakbo ka. Boy. Ako siya ako. Ano, nakakalito yung preso ko. Okay na boy, MH ka na, sitaw. MH par. 3, 2, 1. Right tayo. Wala naman tao sa base, no? Right par. Ito yung gitna par. Plus to, ready 1. Sige, sagad nyo dito. Macro ko. Back. Para ano tayo, left side par. Bakit sa kanan sila? Sige par. Dito. Macro ko. Sunod macro ko kasi par. Ready ha? 3, 2, 1. Tara dito par. Tingin. Gago. Sige. Dito lang par. Ayaw ko pa. Sa likod sila pro X para, ready 1.
Una na ako dyan. Laban yung ano yung swordsman sa gitna nyo, pre, ha? Ready, ha? Ready, one? Yung talapan mo. Sige, laban ng pre. Balik ko pa. Ernest. Sige, laban pa, par. Ready, one? Laban nyo, pre. Cancel macro ko nga, par. Dikit nga macro ko, par. 3, 2, 1. Tara, push, par. Dito, par. Ready, one? Laban, par. Dito, macro, par. Cancel dito, par. Laban, par. Ready, one? Bago, babangon na ako sitaw. Sige, sa slide nila, pre. Gawin ako na ba, Pedeya? Sige, par. O, macro. Compress na kayo dyan. Sa may slide nila, pre. Compress na lahat, pre. Par, tama na, par. Bitang image dito, par. 3, 2, 1. Tara, pabase nila, pre. Pabase natin, par. Pabase natin, boy. Ready, one. Yo, boss. Cancel, boy. Sige, boy. Basag na, boy. Yeah, Basag na. Sige, baba na kayo, boy. Ready? One. Tara. Tulungan natin sila, boy. Sige, boy. Cancel, Baba boy. nga, ready, ha? Ready, one? Ready? One. Yeah. Basta Sige, laban nyo, par. Pakipatay ito, par, oh. Par, ready, one? Ang ina mo, makulit ka sa pangkat na hayop ka. Okay, sa taas lang natin para compress na agad, pre, para hindi tayo mag-press ng bar. Compress na, pre. Emish lahat, par. Emish nga lahat, par. Tara, baba nga, boy. Ay, back na. Diyan na sila, boy. Padrop na ako, Parang ano, nabigit na. MP, boy. Sa ano ko, party ko, boy. Padrop ako, MP, boy. Sino meron? Ito. Dadrop ko. Kago, may kinuha pa. Ay, Ang ako. Drop mo nga. Ito MP ah. Walang pupulot. Ito na. Okay na, par. Yeah, bito Emish lahat, par. Left side tayo, par. 3, 2, 1. Left, par. Ay, dito nga muna. Mark ko nga, par. 3, 2. Dito, par. 3, 2, 1. Tara, slide, par. Buka na lang, par. Ready, one? Bungad lang. Bak na. Huwag nyo isagad, pre. Bungad lang, pitas lang, par. Dito nga, par. Gago naman ninyo, pre. Ano ba ginagawa nyo dyan, pre? 3, 2, 1. Tara, slide. Ready, one? Tang ina niya nag-i-stay pa doon. Wala namang gagawin. Bak na. 3, 2, 1. Ready? 1. Next ka. Bak na. Dito lang, pre. 3, 2, 1. Tara. Ako na. 3, 2, 1. Tara. Push. Ready, 1. Bak na. Utang ina. Tira, balik lang, boy. Ayun na, par. 3, 2, 1. Ready, 1. Par, pabiyay nga ako nito, RBJ, boy. Pabiyay ako niyan. Sige, dito lang, par. 3, 2, 1. Tara, slide, par. Ready? 1. Buwan na lang! Huy! Buwan na lang, gago pa! Ako po! Wow. Ginagawa mo, Warden. Hayop ka. Diretso. Uy, bayan natin sa base natin. 3, 2, 1. Emish lahat, boy. Gagawin, hindi ka tayo makabahay, boy. Next ka. Next ka. 3, 2, 1. Sa slide, para. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1. Next. Back. Wala ko labasag mo na. Tara, 3, 2, 1. Balik, par. Ready, 1. Back. Ano, nilagaw to. Tara, makro ko para. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1. Ready, 1. Boss Bal, papasa ng PL. Tara. Dito lang, para. Ready lang, cancel lang, par. Back na. Ready? Sige, par. Diyan lang. Slide ulit, ha, para. Ready lang. Okay, compress na dyan. Sa left side tayo, para. Ay, right side tayo, para. 3, 2, 1. Tara, right boy. Right. Sige, right boy. Right. Mga tama Sige, right. Sige lang, right lang. Pangatin nyo, pre. 3, 2, 1. Tara, balik par. Ready? 1. Tara, dito, left side par. Ha. Ready lang, ha. Ready? Love ng base sila products ha. Sige, par. Back na. Malhala. Compress dito. Sige, compress dito, par. Bitaw image, par. Bitaw, check. Ay, 3, 2, 1. Tara. Okay na sa loob, wala na. Push dito, par. Push dito, pa-slide tayo, para. Ready, 1. Ay, dito na lang, par. Dito, kanan. Ready, 1. Sige, sagad nyo, mga chuplets to, par. Laban nyo dito, par, ha. Puro chuplets to, par. Patingin ako nung slide natin, boy, ha.
Ready, one? Laban nyo, par. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Oh, back na. Compress na kayo. Ikaw, MH ka. 3. Nasa slide sila. Sige, back na, par. Uy, gago. Dito nga kayo, par. Dito nga tayo, par. 3, 2, 1, tara. Diretso na natin to, boy. Mangat na sila. Mangat na? Hmm. Tara, balik. Push na to, para. Push na. Para ito, par. Push na, par. Ready, one? Sige, sagad nyo, gago. Sagad nyo, pre. Par, sagad nyo, par. Sa right side. Ay, sa left side, boy. Uy, asa na kayo? Gago, naubos kayo niyan, pre. Wawa. Laban nyo, par. Laban nyo lang, par, sa labas. Lumabas na kayo, pre. Lumabas kayo, par. Labas, par. Ready, one? Laban nyo, par. Mako ko. Sino ba boy dito, par? Bilis. Dito na. Sige, sa base na nga, par. Agad, party ko. Ready, ready, one? Bilis. Okay, makro ko na, par. Sitaw. Par, galaw na kayo dito, par. MH na ako, sitaw ba? Tira, balik lang tayo, par. Sige, bitang MH, par. Makro, par. 3, 2, 1, tara, push, par. Tira, balik lang, par. Ready, one? Okay, laban nyo, par. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Ready, one? Tira, balik, par. Gago, namamatay kayo. Luban ako dun. Gago, konti lang to, para sa right side nga kayo, par. 3, 2, 1, yung right, par. Push nyo yung right, par. Labas nyo na, par. Ubusin nyo yung right. Ubusin nyo yung right side, par. Lumabas na kayo lahat, pre. Lumaban na kayo, par. Lumabas na kayo. Ba't nasa loob kayo? Right side, boy. Sayang. Right side, boy. Laban, par. Gawang, tagal ko dito, pre. Tinatangay ko itong mga to. Okay, pasok na ulit, par. Ganun din natin mabasag kakaunti, no? Tangin lang mga tao to. Okay, bitaw yung lahat, par nga. Bitaw nga. Bitaw yung par, 3. Makro ko, par. Galaw nga. Galaw. 3. Wala pa rin nakagalaw. Poki ng ina nyo. Wait, Ambert. Makro. 3, 2, 1, right side, par. Push na, par. Ready, one? Sige, sagad nyo yung right side, par. Madali lang basagin yung right, par. Madali lang basagin yung right, par. Ready, ha? Cancel lang, par. Ready, one? Sige, laban lang dito, par. Right side muna, par. 3, 2, 1. Tara, push na kaliwa, par. Push na kaliwa, par. Lumabas na nasa loob. Gagi, Push na kaliwa. Hoy, lumabas na kayo nasa loob, par. Ito, par, ha? Umangat, par. Ready, one? PM, bitaw siya. Laban nyo, pre. Laban lang, par. Laban lang, par. Ready? Ako na. 1. Ay, gago, fresh pala. Di, laban nyo, par. Sa labas. Sa may right side, par. Meron pa, ha? May MH ba, boy? Party ko dikit nga muna. 3, 2, 1. Sa slide nga tayo, par. Sa slide nga. Pasama sa... Tara, 3, 2, 1. Tara, push. Push, par. Ready? 1. Gago, walang nakatira sa inyo, pre. Nabitaw ako yun, ha? Laban nyo, par. Eh, push na. Sige, par. Tara, sagad nyo to sa gitna, par. Sa may gitna, par. Ready? 1. Back na, par. Saan yan, boy? Nandiyan sa gitna. Sige, boy. Ikaw, Baba na lang. May tao pa ba sa base? MH ka. MH nga lahat dito, par. 3, 2, 1. Tara, right side, par. Ready? Push nyo, par. Ready, 1? Sige, sagad nyo, par. Sige, dito lang, makro ko, par. Ikot. Tara, push nyo na yan. Push na, par. Ready? 1. Sagad, par. Cancel, par. Ready, 1. Laban nyo, sagad nyo. 3, 2, 1, angat tayo, para bitaw MH nga. 3, 2, 1, tara, angat, par. Ready, 1? Uy! Laban, par! Sagad. Sagad nyo, par. 3, 2, 1, sagad nyo sa low, par. Pasukin nyo sa low, par. Ready, 1? Back na, par.
Diyan lang, Balas, diyan lang, balo, diyan balo, lang, pre, para, balo, diyan balo, lang, para. par. Ready lang, ready Ayan, lang, ready, diyan, par, one. ready, one. Gago, nakatuwa Gago, mo, nakatuwa. pre! Laban, par, ready, one. Sige, revive, laban nyo, pre. Tunga nga, pukin ng ina. Nakatulala sa atin kung galaw-galaw eh. Ayot kayo, par! Okay, Ate base na, ka, base na, mapa. base na. Sino yung nasa base, par? Sino to nasa base? Bago Ready, nga, boy. par. Then, dito kape para 3, 2, 1. Tara, emish nga dito, boy. May emish ba ako dito, boy? Tara, 3, 2, 1, ready, 1. Sagad nyo, pre, sagad Ate nyo, ka, pre. dikit na. Tara, labas na. Mga pideya lang to, par. Ready, ha? Okay, dito na sa labas, par. Ready? Putang ina, patayin nyo to, pre. Putang ina mo, ah. Oh, saan namatay yun? Tara, sa base na natin, pre. Sa may slide natin, 3, 2, 1. Tara, baba nga, boy. Baba nga, boy. Baba, boy. Ready? 1. Ang Back na. Sila, pitasyon sila pro expert. Diyan lang kayo sa taas natin. Konti lang to, para ako. Diyan lang, par. Tira lang kayo dyan, pre. Pag umangat, pre. Patay lang ako. Wait lang. Ikaw, dikit sa amin. Tayo next kami dito sa likod. Compress mo na, compress. Ikaw, bitaw na. Ay, gagi. Sikiwag ko pala. Tago mo, hipitas yung ano, pre. Yung sword. Huwag kasi kayo dyan sa bungad, pre. Potang inang yon. Yung iba dyan ba't nasa bungad? 3, 2, 1. Slide tayo, pupush tayo sa side. Wait lang, par. Dito, makro ko. Bitaw yung miss kayo para 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready? 1. Back na, gago. Patay kayo, par. Ano kayo ng tina pa talaga? Dito, par. 3, 2, 1. Ito lang, par. 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready? 1. Back agad. Back agad. Sa right side nga, par. 3, Arte ka, image ka. 1. Tara, right side boy. Right side boy. Ay, umangat na. Sige, right side lang kayo, pre. Right side lang, par. Right side lang. Sige, right side lang, par. Huwag nyo lang silipin dyan, pre. Par. Right side na kayo, pre. 3, 2, 1. Bitaw yung image, par. Wala. 3, 2, 1. Tara, push na. Par, push na, par. Ready, 1. Sige, sagad nyo, par. Laban nyo. Dito lang ha, sa may right side lang ha, para ready ha. Laban nyo, par. Sige, sa may slide na, par. Push na. Ready, 1. Laban nyo na, par. Par, yung mga bumabypass nga, par. Patayin nyo muna yung nagaling sa likod, pre. Yung galing sa likod, pre. Balikan nyo, par. Ready? 1. Pabiyaya ko na itong mga to, pre. Nung mga archer, boy. Yung mga epis nyo, boy. Cancel, par. Angat, par. Ready, 1. Ito ka na, Tibor, pre, oh. Sa may slide pa, par. Sir BJ, par. Laban nyo, pre. Par. Ito nga, par. Ready, 1. Sipa, gago. Gawin sword, oh. Gago. Laban nyo, par. Pareso ako. Kamaron. Yung Maida, pre, oh. Okay, compress na agad, par. Pareso. Bitaw na image, par. Image na 3, ikaw. 2, 1. Dito, macro. 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready? Kanan. Tumunay slide, tara. Kanan daw. Baba, macro ko, par. 3, 2, 1. Tara, push. Push, par. Ready, 1. Laban, par. Cancel, par. Ready, 1. Sa gitna, par. Headshot ka, pa-image ako. Laban nyo, par. Laban nyo lang, par. Dito lang ha, walang papasok, para 3, 2, 1. Tara, pasukan nyo, par. Ready, 1. Back nyo. Compress dito, par. Yung mga na-bypass, pre. Putang ina talaga. Kaya, par. Ready, 1. May touch medyo Ako wala. lang gustong sumabay. Dito, macro ko, pre. Baba na lahat ng nasa base, par. 3, 2, 1. Tara, push nga, gitna. Ready, 1. Nakabara sa base, Back. Sa may ano lang natin, slide lang natin, boy. Ito sa may slide natin, para sila pro X, par. Ready, 1. Laban nyo, par. Angat. O, tara, baba ulit. Par, sa may kanan, para.
Ready? 1. Sa may baba natin, pre. Baba na slide natin, boy. Sa may baba na slide natin, boy. Back na. Sa may baba na slide natin, boy. May tao pa ba sa base? Wala na kayo. Gabi tayo mish lahat, boy. Mix ako sitaw ah. G. Meron sa gitna yung EDSA. Okay, patay na. Sige, pabitaw yung mish, boy. Wait lang, boy, 3, 2, 1, tara, push. Right side, boy. Ready, 1. Sige, push nyo. Gago. Laban nyo lang dyan, boy. Slide lang nila, pre. Pababa na sila. Ayun na, par, baba na, ready, 1. Kasi, laban lang, kayo, pre. Compress, Yan lang, boy. copy ko. Mix ako. Compress. Bala kayo. Sa likod, pre. Compress ha, compress. Compress lang, boy. Ayun na, boy, ha. Tara, pupush natin to, macro, pre. 3. Bird Sige, meron sa mish likod lahat, ha. boy. Sino yung nasa likod? Gago. Wala ko. Push na Manifest kayo. lang naman sa likod. Sige, mish lang, boy. 3, 2, 1. Dito lang, para. 3, 2, 1, tara, push, par. Ready? 1. Laban nyo, sagad nyo na, pre! Sagad nyo. Slide lang, ha! Slide lang, par. Laban nyo, par. Ready, 1. Gago, wala namang uwangat sa inyo, par. Tangina nyo. Nasa baba pa rin kayo, pre. Pangat na kami, oh. Sayang. Hindi ko na alam, par, kung paano command gagawin ko. Pag pinapapush kayo, ayaw nyo mag-push. Pag di kayo pinapapush, pumupush kayo. Kaya lahat nung nasa base, pre, sa may taas na slide. Laban pa kayo dyan, pre, ha? Pumunta na sila sa baba ng tulay ah. Sige, boy, laban nyo lang dyan, boy. Yung mga buhay dyan, dito lang. Dikit. Para, Boy, kaliwaan niyo, boy. Meron saan? sige lang, par. Ito. Mix na ako. Robert. Gabi tayo, mish, par. Sino, putang nga, hindi ko Kanan Bert, pinapapush. Pidea din Pinupush Bert nyo. ah. Meron din sa Uy, Pidea. Kanan, boy. Kanan, boy. Hindi ko naman pinapapush sa inyo. Pinupush nyo. Pag pinapapush kayo, tumatras kayo. Ay na. Mga Right side, boy. Ready, 1. Uy, gago. Bakit pinagbak? Puno ka. O, tara, baba na. Balik. Boy, dito Bukas na na sila. sila Bert ah. Sige, par. 3, 2, 1, tara, push, par. Push, ready, 1. Sagad nyo, pre. Cancel, Yung par. tulay ah. Ready, ha? Sagad, ha? Ready, 1. Tulay ah. Sige, par. Hindi pumansin eh. Gagi. Sa may tulay daw, par. Sa may tulay naman, par. Ready, 1. Macro, par. Pupush natin to, para. Sa may tulay, para. 3, 2, 1, tara, push tulay, par. Ready, 1. Walang mix. Sagad nyo, par. Sa may tulay, par. Paano nakatambay si Tasbert? Nasa baba na kayo? Wala man lang nag-raise sa akin eh. Tara, push, par. Ready, 1. Ako siya, lagi Pressing mo sa bar. akin siya. Bak na. Compress na dito, boy. Baba na kayo lahat dyan, boy. Delay mo lang konti siya. Fresh pa. Delay mo lang konti. Hindi ka na reso, boy. Hindi boy, yaman lang. Okay, baba ka, boy. Sige, Che, pwede na, Che. Eto na sila, Bert ah. Okay, bitaya mish lahat, boy. Patayin nyo to, boy. Naka-BA na yan, Sir BJ, pre. Bago pansinin nyo, par. Gago, puro miss, pre. Gago ba't booking yun na nun ah? Kapal nung miss. Okay, mish lahat, boy. Gago na BA ko yun. Ayan, par, ready, ha? Palto ko niya, par. Sa gitna tayo, par. 3, 2, 1. Tara, push. Ay, wag. Ready, 1. Putang na nung Eva na itong kupal na to. Laban nyo lang, par. Diyan lang. Sila pro X, par, ready, 1. Nice one, boy. Ay, Laban, par, ready, 1. ay gago, naka-press ko lang. Naka-cancel pa ako, par. Sorry, Okay. Jess. Nakop ka, boss. Ligis. Laban nyo lang, pre. Ready, 1. Putang ina. Wala na. Tapos na. Gago, di ko alam boy. Top 6 pa din. Batahala. GG's.
Nice game, nice game, nice game. Kulang talaga tayo sa ano, sa brawler yata, boy. Ang bilis natin mabasag. Walang tayo sa ano, boy. Nice niyo, boy. Bawi na tayo susunod, par. Eh, nice. Nice, nice. Right, right. GG's. Gumana. Yes. Start muna. Hindi kita marinig ba? Ala? Wala, sira. Minamana mo ako. GG's, kain. Ito, boy, sa akin. Ayan, boy. Pre ko mamaya. Okay sa akin. Ano ka? Yawa. Pati ba naman yung pagsabi ay ng salamat i-acknowledge pa, yawa. Yawa. Yawa, hey. Yawa, hey. Hey.